Mesdames et messieurs, avant de trop tarder, je cède donc la parole à mon cher ami pour vous annoncer sa leçon inaugurale. Toutes ces réformes qui intègrent l'amélioration du bien-être des citoyens, le développement du pays, c'est un ensemble de postures qui génèrent cet îlot de stabilité, cet îlot d'attachement à la mère patrie. Et ça ne se décrète pas, ça se construit dans l'éducation au fil des années. Donc, je suis Jean-Marie Heidt, je suis très content de me retrouver aujourd'hui pour cette séance inaugurale près de la population. Cette envie de reconnaissance, de cette unité marocaine, et cette unité marocaine me paraît essentielle. Sans unité d'un pays, on part à l'éclat. Et je crois que ce qui me paraît fondamental, c'est que demain, tout ce qui a été planté, a poussé, va porter du fruit, est déjà en train de porter du fruit. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et on retrouve ça dans mon ouvrage où j'ai essayé d'aborder d'abord la question de l'humain, qui était pour moi la porte d'entrée. Et si vous regardez dans le livre, vous voyez que la porte d'entrée où je parle du statut de la femme, où je parle du statut de l'enfant, où je parle des différents aspects qui ont été pendant longtemps critiqués par les autres pays européens ou les autres pays du monde. Aujourd'hui, on se rend compte que tous ces points ont évolué positivement et que ça, je pense que c'est une très belle réalisation dans la durée que Sa Majesté a voulu et qu'il entretient au quotidien. محمد بن قدور رئيس جامعة محمد الأول بوجدة. ارتأينا هذه السنة أن يكون الدرس الافتتاحي لجامعة محمد الأول من تأطير أستاذ له باع كبير في العلم والمعرفة وخصوصا في مجال التاريخ والاجتماعيات، ثم أنه ألف كتابا يتطرق فيه إلى كفاءات ومؤهلات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعلى رؤيته المتبصرة. وارتباطا بالموضوع بطبيعة الحال كان هو على دور المغرب نحو إفريقيا وانطلاقا من أوروبا. وأكد المحاضر في كلمته على أن فعلا المغرب يستحق هذه المكانة أن يكون بوابة لإفريقيا عبر أوروبا لعدة اعتبارات. أهميتها الديمقراطية التي انطلقت منذ 2011. هناك مجموعة من الأوراش التي تؤسس أيضا للجهوية المتقدمة، وقد أشاد على هذه الجهوية المتقدمة اللي هي متقدمة مقارنة مع فرنسا ومجموعة من دول أخرى. وكذلك الاهتمام نتاع صاحب الجلالة بالتعليم، واعتقد بأن التعليم هو الرافعة الأساسية لكل بلد أراد أن يعيش وأن يستمر في تطوره وازدهاره. إذن في الحقيقة نحن فخورين على أن يؤطر هذا الدرس من طرف شخصية كبيرة جدا معروفة على الصعيد الوطني أولا بحيادها، وهذا أساسي، وهذا الحياد هو يؤكد على الشهادة التي أدلاها في حق المغرب وفي حق جلالته على أنها شهادات بارزة من خلال دراسات وأبحاث مقارنة مع سويسرا.